pasada So last week, comenzamos una pequeña miniseries we started a mini-series. llamadas Templos del siglo XXI. It's called 21st Century Temples. Y esta es una fascinación que he tenido por unos meses ya. It's been a fascination of mine for a few months Porque desde que crecí en la iglesia, now. Because ever since growing up in había un church, canto que cantábamos, there was a song that we would sing que somos el templo del Espíritu de Dios. that we are the temple of the Holy Y Spirit. de pequeño, And since I was yo young, me imaginaba, I would imagine, wow, soy una iglesia rete grande. oh, wow, I'm a big church. Porque recuérdate, yo no siempre era de este tamaño. Because remember, I wasn't always this size. Era pequeño también. I was once a child as well. Como los pequeños que corren afuera. Like the little kids you see Y mi outside. imaginación, And my imagination, me imaginaba un edificio cuadrado I would imagine a square building caminando por mi escuela, as I walked through my school yendo al parque, and as I was going to the porque park. me recordaba que este canto decía, Because I would remember that song soy would el say, templo del Espíritu de Dios. I am the temple of the Holy Spirit. Y siempre me ponía a pensar, And I would think to myself, ¿por qué había de importancia en el templo? what was so important about the temple? ¿Por qué por siglos Why, for centuries en la historia de la humanidad, in human history, gente se peleaba por la ciudad donde el templo existía? people would fight over where the temple was located? Porque hay algo importante que tiene de importancia este edificio, Because this building, there was an importance in it. pero no era importante por su diseño, It wasn't important because of its design. no era importante por lo que costó, It wasn't important because of what it cost to make. que tenía un diseño increíble Because it had a beautiful y les architecture. costó mucho dinero. And it was very expensive to build. Este edificio, This building, cuando estabas llegando a Jerusalén, when you entered Jerusalem, era el punto que no te podías perder. it was the center focal point that you could not miss. Por decir, cuando estás llegando a Nueva York, When you are getting to New York, del lado que los aviones aterrizan, from where the airplanes land, y depende si el clima está bien, and depending if the weather permits, puedes ver la Estatua de Libertad. you can see the Statue of Liberty. Sea que estabas dormido todo el It viaje, doesn't matter if you were asleep the entire el time. momento que tú te despiertas The moment that you wake up y ves por la ventana and then you look out the la window, Estatua de Libertad, you see the Statue of Liberty. tú dices, ya llegué a Nueva York. You say, I'm already here. Estoy en la ciudad. I'm here in New York City. Así era ese templo, That's how impactful that building was. donde estabas llegando a la ciudad When you were arriving to the y city, de repente veías el templo. and all of a sudden you would see the temple. So igual, este templo, So as this temple, este edificio, this building, no era importante por cuánto costó, it was not important because of the cost no por su diseño, of its architecture. pero es porque la primera vez But it's because for the first time, Dios está atando su presencia God is uniting his presence a un lugar físico, into a physical place, a un lugar permanente. a permanent place. Porque todo esto antes de este edificio, But because before this building was built, la gente de Dios, God's people, cuando querían experimentar la presencia de Dios, when they wanted to experience God's presence, tenían que construir una tienda como de campaña they had to build a tent, y no sabían cuándo iba a suceder, and they didn't know when it was going to happen. no sabían dónde, They didn't know where. simplemente era por palabra de Moisés. And they would just build it according to the word that Moses Y a would lo receive. mejor si estabas alrededor de ese tiempo, And maybe if you were around in that si time, estabas junto el campamento del pueblo de Dios, if you were next to the campsite, podías notar, están construyendo la tienda. you would be able to tell, oh, they're building the tent. Va a bajar la presencia de Dios. So you knew that God's presence was going to dwell in that Pero space. a lo mejor te tocó ese día But maybe that day, ir a cazar, it was your day to go hunting. ir a juntar el agua, And maybe it was time for you to go get water, ir por las ovejas, or go for the sheep. y te perdías de ver la presencia de Dios bajar. And you would miss out on seeing God's presence fall in that tent. So este edificio So this building era importante ahora, has such importance now, porque como dije, because like I mentioned, por la primera vez for the first time en la historia, in history, Dios estaba atando God was tying su presencia his presence a un lugar físico. to a physical location. Y And déjame decirte un poco, let me tell you a little bit. ese edificio ya no existe el día de hoy. That building no longer exists right now. Es como un spoiler.
It's like a spoiler. Acabo de quebrar toda tu esperanza. I just ruined all of your hope. Existe todavía una pared de ese edificio, The only thing that remains is just a wall from that previous pero building. el templo ya no existe. But that temple is no longer Pero there. hoy en día But nowadays, Dios ha hecho un nuevo templo God has made a new temple. y lo vemos en 2 de Corintios capítulo 6. And we see it in Second Chronicles 7:15. 2 de Corintios capítulo 6. Oh, 2 Corinthians 7:6. Ahí dice, pues nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. For we are the temple of the living God. As God said, I will live in them and walk among them. I will be their God, and they will be my people. So Dios está atando su presencia So God is tying his presence a ti. to you. Tú eres el nuevo templo. You are the new temple. Tú eres el templo del siglo XXI. You are the 21st century temple. Ahora Now, nosotros cargamos la presencia de Dios. we carry God's presence. Ahora Now, el nuevo templo the new temple del siglo XXI of the 21st century tiene diferente diseño, has a different design, como tú y yo. like you and I. Ahora el templo del siglo XXI Now the 21st century temple es portátil. is portable. ¿Por qué? Why? Tú y yo tenemos dos pies. Because you and I have two legs. Dale gracias a Dios que tienes dos pies. Thank God that you have two legs. A lo mejor te dan calambres en la noche, Maybe you get cramps at night, pero puedes caminar. but you can walk. Y ahora el templo de Dios, And the temple of God, tú cargas la presencia de Dios. as the temple of God, you carry God's Y a presence. donde tú vas, And where you go, va la presencia de Dios. God's presence goes. Y con eso And with that es como hicimos la fundación la semana pasada. is how we did the foundation to this message last Y week. hablamos sobre dos cosas. And we spoke about two things. Donde Where? el templo era una casa de oración. Where the temple was a place of praise, of Donde, worship. donde tú venías a orar. Where you would come and pray. Donde tú venías a conectarte con Dios. Where you would come and connect with God. Donde nos recordamos Where we remember que la oración that prayer es nuestra comunicación directa con Dios. is our direct communication with God. Y no importa cómo tú oras. And it doesn't matter how you Hay pray. diferentes maneras de orar. There's different ways of praying. A lo mejor tú ya tienes años en este caminar con Dios. Maybe you've already been walking with the Lord for many Y years. tú usas palabras un poco más grandes. And maybe you use long and extensive Un words, poco más elocuente. more eloquent words. Que todo eso Dios se merece. And God deserves all the eloquent Porque words eres digno de todo eso. because He is worthy of all of Pero a lo that. mejor eres nuevo a esto caminar con Dios. But maybe you're new to this walk with Christ. Tú no tienes que orar de la misma manera que yo oro. You don't have to pray the same way Tú I no pray. tienes que orar de la misma manera que Miriam ora. You don't have to pray the same way Miriam prays. Simplemente ora. You just need to pray. Simplemente habla con Dios. You just need to speak to God. Porque la casa de Dios, Because God's house, este templo, this temple, que es una casa de oración, is a temple of prayer. Dios está esperando God is waiting que tú empieces a orar con Él. for you to pray and speak to Him. Te animo, I encourage no you. esperes Don't wait a orar simplemente el domingo. to pray just on Cuando Sunday. escuchas a alguien orar desde esta plataforma, When you hear someone pray up in the altar, ora de lunes a sábado. pray from Monday to Encuentra Saturday. tiempo para orar. And find a time to pray. Joel, tú no sabes mi schedule. No, Joel, you don't know my Yo, schedule. yo me tengo que levantar, I gotta get up preparar a early, los niños, get ready, hacer de get the kids ready, almuerzo. make breakfast. Luego me tengo que ir a trabajar. And then I have to go to work. Déjame preguntarte algo. But let me ask you something. Estoy asumiendo con esta pregunta. I'm assuming with this question. Todos nos bañamos, ¿verdad? We all take a shower, right? Ojalá y todos nos bañamos, Well, I hope ¿verdad? everybody takes a shower. No vamos a juzgar a nadie. We're not going to judge you. Pero sea que te bañes en 5 minutos, Whether you shower for 5 minutes o si es como yo que me baño en 20 minutos, or it's like me that I shower No me for 20 juzguen. minutes, don't judge yo me. pago el agua. I'm the one who pays the water. Pero yo encuentro ese tiempo But I find that time para orar. to pray Porque mi schedule está lleno de cosas. because my schedule is Te- so tengo, full. tengo que llevar a la niña al trabajo. I have to take my daughter to school. Algunas veces cuando la dejo en la escuela, When I drop her off at school, mi teléfono de trabajo ya empieza a sonar. my work phone starts ringing already. Proyectos, cosas que tengo que hacer. Projects and things I have to Se get me done. va el tiempo And my time flies que by. tengo para orar. And the time that I have for prayer
there cuando goes llego by. a la casa, When I get home, tiempo de comer, it's time to eat. estar con la familia. It's time to be with my Y family. cuando quiero pasar tiempo con mi esposa, And when I want to spend time with my wife, algunas veces me quedo dormido, sometimes I fall le asleep. tengo que pedir perdón, I have to ask her for se forgiveness. va a dormir, And she goes to sleep. me tengo que ir a dormir yo And también, then I go to sleep. se me va el día. My day goes No by so podemos quick. hacer la excusa We can't use it as an que no excuse tenemos tiempo para orar. that we don't have time to pray. Va a haber tiempo, There's going to be a time, sea que ores 5 minutos, whether it's 5 minutes horas 20, or 20 minutes horas una hora, or an hour. ora. Just Sé pray. una casa de oración, Become a house of prayer, porque eso era el templo pasado. because that's what the old temple was as Y well. si ese era un valor del templo pasado, And if that was the valor that that old temple had, entonces tiene que ser verdad dentro de nosotros. and if that was true, then it has to be true now Tenemos to que ser us. un templo que sea una casa de oración. We need to be a house of prayer ourselves. Segundo, Second, también hablamos we also spoke que on el templo era visible. that the temple was visible. El diseño The design, no fue un diseño como de un sótano. it wasn't just like a basement. No lo diseñaron They didn't design it para que estuviera escondido. so that it could be hidden. Por eso este templo era visible. That's why this temple was so massive and so visible. Se podía ver de lejos. You could see it from a distance. Dios le da específicamente el diseño a David God gave David the specifications of the design of the temple para que todos lo vean. so that everybody would be able to see it. No seamos un templo submarino, Let's not be submarine temples donde los domingos where on Sunday salimos a la superficie we go to the top of the y todos water, nos ven levantar las manos. and when we come to the surface we Todos raise our nos ven hands. aplaudir. Everybody sees us clap. Todos nos ven decir amén. Everybody can see us say amen. Pero cuando llega el lunes, But when Monday nos comes, vamos a la profundidad. just as a submarine, we Y go back nadie, into the water. nadie sabe que somos templo del Espíritu de Dios viviente. And no one can tell that we are temples of the living God. ¿Por qué? Porque no ven nada visible en nosotros. Why? Because they don't see anything visible of His presence in us. La Biblia dice que somos la luz The Bible says that we are the light de esta tierra. of this world. Somos la sal. We are the salt. Traemos sabor. We bring a esta flavor to tierra. this place. Y algo que quiero agregar, And something that I want to add, que estaba pensando en esta semana, that I was thinking about this week, que un amigo me recordó. that one of my friends reminded me. El versículo dice, somos la luz de esta tierra, The verse says we are the light of this que no world, la debemos esconder. that we shouldn't hide it. La luz brilla en la oscuridad. That light shines through darkness. Déjame recordarte, Let me remind you, la luz light, no hace ningún sonido. light doesn't make a sound. Ponte a pensar, Think about cuando la that. luz brilla, Oh, when light la shines, luz que ves aquí ahorita, the light that you're seeing la here, luz que ves en tu the teléfono, light that you see on your no phone, hace sonido, it doesn't make a sound. simplemente brilla. It just shines. Tu vida, Your life, tú no tienes que decirle a alguien, you don't have to say anything to yo, anyone. yo soy seguidor de Jesús. I'm a follower of Jesús Christ. ha hecho algo en mí. Jesus has done something in me. Como tú vives, How you live, va a brillar más. that is how your light will Va a ser shine. más sonido como tú brilles The more you shine, que el tú decir que tú eres un seguidor de Jesús. your shine would say a lot more than what your words can say. Que tu templo sea visible. And may your temple be visible. Y hoy And today, vamos a hablar de las dos últimas cosas we're going to speak on the two last points que vemos que son verdades del templo. that we see that are true within this temple. La tercera cosa, The third thing, el templo era un lugar santo. the temple was a holy place. El templo era un lugar santo. The temple was a holy place. Salmos 11, versículo 4. Psalms 11, verse 4. La primera parte de ese versículo The first part of that verse. dice, el Señor está en su santo templo. The Lord is in His holy temple. Cuando hablamos de la santidad dentro de la iglesia, When we talk about holiness in church, creo que dentro de nuestra comunidad cristiana I believe that within our Christian community, hay un poco de confusión, there's a little bit of confusion porque hablamos de la santidad. because we speak on sanctity or Y holiness. déjame darte una nueva perspectiva. Let me disculpa. give you a new perspective, O a lo mejor otra manera de pensar de la santidad. or maybe a new way of thinking of holiness. Sabes, en cada religión en esta tierra
In every religion on earth, hay un tipo de santidad. there is a type of holiness. Y hay un tipo de escalera que todos tenemos que subir. And there is a type of staircase that we must all climb up. Por decir, For example, estas religiones dicen, and these religions say, para tú llegar a la santidad, so that you can obtain holiness, tienes que ser perdonado, you need to be forgiven, tienes que ser limpio, you need to be clean, tienes que ser puro, you need to be pure, tienes que trabajar de cierta manera, you need to have works, tienes que dar cierto dinero. you need to give a certain amount of money. Tú tienes que hacer algo You have to do something para llegar al lugar de santidad. to obtain holiness. El lugar donde tal Dios, In the place where this certain God or el Dios deity, con minúscula, and when I say God, I say in a lowercase, porque ese lugar, because that place, ese es el lugar santo, that is their holy el place, lugar de santidad. their sanctity, Pero or their cuando holy lees place. la Biblia, But when you read the word, específicamente los evangelios, especially the Gospels, te das cuenta, you realize esa escalera también existe dentro de nosotros. that staircase also exists for us as Christians, Pero but la función es diferente. it functions differently. Nosotros no subimos la escalera, We do not go up or climb up this sino staircase, Dios bajó la escalera but God came down from that por medio de staircase su Hijo Jesús, because through His Son y Jesus por lo que Jesús hizo, and for what Jesus did, nosotros tenemos acceso a la santidad. we have access to His sanctity. So, no hay nada en esta tierra, So there is nothing on this earth, nada en tu vida nothing in your que life tú vayas a hacer that you could ever do que te va a llevar a la santidad. that will take you to that holiness. ¿Por qué? Porque Dios ya bajó. Because Jesus Él bajó came su already. santidad Because He already lowered that no staircase y nos la entregó a nosotros and gave us His sanctity por medio de su Hijo Jesús. through His Son Jesus. Nosotros no tenemos que subir cualquiera escalera. We don't have to just come up any staircase. So, si escuchas a alguien decir, So if you hear someone say, da $1,000 you have to give y $1,000 recibe santidad, and just receive holiness, corre de ese lugar. run from that place. Si escuchas algún día a alguien decir eso de este lugar, If you ever hear any kind of words like that coming out of this place, corre de este lugar. run from this place. Yo corro contigo también. I'll run with you too. Pero el sistema de escalera But this staircase system existe en todas las religiones, exists in every religion. pero es diferente en la comunidad cristiana. But it is different for us as Christians. La santidad Holiness es un regalo hacia nosotros, is a gift that we were given, no por lo que hicimos bien nosotros. not for what we could have ever done ourselves, Nada de lo que vamos a hacer en esta vida, nothing that we could ever do in this life. sea que venimos a la iglesia cada domingo, It doesn't matter if you come to church every Sunday. servimos fielmente, If we serve faithfully, damos fielmente If we- nuestras diezmos y ofrendas, if we give faithfully our tithes and offerings, amamos a nuestro prójimo, if we love our neighbor, aún haciendo todo eso, even if we do all of that, no nos lleva a la santidad. it does not take us Porque to la holiness. santidad es un regalo Sanctity and holiness is a gift que Dios nos dio that God has given a us través de su Hijo Jesús. through His Son Jesus. So, de una manera, In a way, la santidad holiness, no es un lugar a donde llegamos, it's not a place where you arrive. pero sino es un lugar en donde comenzamos. It is a place where we begin. Es nuestro punto de comienzo, It is our starting point de origen, de donde comienza. of origin. So, no es un lugar donde vas a llegar. It's not a place where you're going to go. No vas a llegar a la santidad, You will not go to holiness. sino es un punto de comienzo. It is a point of reference of where you will So, el start. momento que tú das tu vida a Jesús In the moment that you surrender your life to al Jesus, 100%, 100%, donde tú te rindes, where you surrender, dices, Jesús, te doy todo mi and you corazón, tell Him, Jesus, I give you all of te my doy heart. mi vida por completa. I give you all of my life. Quiero que perdones mis pecados. I want you to forgive my sins. Quiero caminar en tu propósito. I want to walk in your purpose. Desde ese momento, From that moment on, Dios te extiende la santidad. God extends His holiness to you. Ahora,
And now, No te estoy diciendo I'm not saying que no tienes que guardar la santidad. that you don't need to keep that No te holiness. estoy diciendo, I'm not saying, es que como Jesús ya me la dio, oh, like Jesus already gave it to ya me. la pagó por mí, He already paid the price for no me. me tengo que preocupar de nada. I don't have to worry about anything else. No, tienes que trabajar. No, you have to work. Tienes que mantener tu sanidad. You have to maintain that holiness. Pero desde el momento que tú te entregas completamente a Jesús, But from the moment you surrender your entire life to la Jesus, santidad se te da como un regalo. holiness is given to you as a gift. Me recuerda de la historia It reminds me of the story cuando Jesús fue bautizado. when Jesus was baptized. Aquí te doy un pequeño comercial. This is a small commercial. Si Jesús fue bautizado, If Jesus was baptized, entonces tenemos que seguir el ejemplo de él. then we must follow that example. Él fue público He was public con su ministerio. with his ministry. Pero la historia de Jesús es así. But Jesus' story was like Fue this. bautizado He was baptized. y cuando él entró a las aguas And when he entered the water y salió, and he arose, una voz del cielo salió there was a voice that came from the heavens. y bajó And it said, y pudo decir esto: this. este es mi hijo, This is my en son, que yo me complazco en él. who I find pleasure in. Toma nota de esto. Take note of that. Jesús no había hecho nada todavía. Jesus had not yet begun his ministry. Él no había comenzado a sanar. He hadn't yet started healing Él people. todavía no había predicado. He hadn't preached yet. No había hecho nada en su ministerio. He hadn't begun his ministry yet. Pero Dios dijo: But God said, este es mi hijo, this is my en son, quien yo me complazco. in whom I find pleasure in. Nota esto. Pay attention to that. No, Dios, no, tú no tienes que hacer nada You don't have to do anything en tu vida in your life para que Dios se complazca de ti. so that God can find pleasure in you. Tú no tienes que hacer nada You don't have to do y anything. nunca vas a poder hacer lo suficiente And you will never be able to do enough para llegar a la santidad. to reach holiness. Lo único que tú debes de hacer The only thing that you need to es do aceptar a Jesús is accept Jesus como tu Salvador. as your Lord and Savior. Entonces la santidad Then se holiness te da como regalo. is given to you as a gift. Pero como dije, But like I said, tienes que trabajar. you have to work. La santidad Holiness se tiene que reflejar. has to be ¿Qué reflective. significa eso? What does that mean? Cada día Every day, tu vida your life tiene que reflejar has to el reflect sacrificio the que sacrifice Jesús hizo en la cruz por that ti. Jesus made on that cross for you and I. Tu manera de vivir Your lifestyle tiene que reflejar esa santidad. has to reflect that holiness. Tu vida refleja eso. Does your life reflect that? Cómo hablas, How you speak, cómo tú vives, how you live, cómo tú te manejas en el trabajo, how you move about at work, en tu escuela. at school. ¿Eres igual cuando vienes los domingos? Are you the same person that you are on Sunday mornings ¿O here? eres una persona totalmente diferente cuando llegas a trabajar el lunes? Or are you a completely different person when you get to work ¿O en tu familia? or with your family? ¿O eres igual? Or are you the same person? Ahora déjame darte un poco más de explicación. Let me give you a bigger explanation. Muchos tiempo For many times en mi vida in my life, yo dibujaba una raya. I would draw a line. ¿Por qué? Why? Porque entendía, Because I understood si yo era templo del Dios viviente that if I was a temple of the Holy y si Spirit, tengo que ser santo, and if I have to be holy, entonces no puedo ir a los lugares donde no hay santidad. where I cannot go where there's no holiness. Entonces yo me aislaba de esos lugares. So I would isolate myself and not go to those places. So yo era el muchacho raro en la escuela. I would be the weird kid at school. No se juntaba con nadie. I wouldn't make friends with anyone ¿Por qué? Porque como ellos no son santos because they are not holy y yo soy santo, and I'm holy. entonces no me puedo juntar con So ellos. I can't mix with them. Yo no puedo ir a esa fiesta de mi familia I can't go to the family porque party allá no hay nada santo. because there's nothing holy Lo over there. único santo The only thing holy es la santa fiesta que se van a dar. is the holy party that they're going to have. Y yo dije, yo no puedo ir ahí. And I would say, oh, I can't be a part of that. Entonces dibujaba en vez de dibujar una raya, Instead of drawing a line, o a lo mejor draw a boundary, or instead of, en vez de crear barreras,
yo creaba una muralla I would create a wall donde mi templo where my temple, ahora ya no se podía ver. where you would no longer be able to see my Y temple. me di cuenta, And I la realized santidad se tiene que reflejar. holiness has to be reflected. Tenemos que ser un espejo, We have to be a no mirror, un edificio cerrado. and not a guarded building. ¿Eso qué significa? What does that mean? Tienes que llevar tu santidad, You have to take your la holiness, santidad que Dios te ha extendido the holiness that Jesus has extended to a esos you, lugares. to those places. Sé una luz en tu escuela. You need to be a light at Wow, school. tú vas a la misma escuela, You go to the same school. tú comes en la misma mesa, You sit in the same table, pero haces cosas diferentes. but you're different. Tú no hablas de la misma manera. You don't speak the way everybody else Llega a speaks. la fiesta de tu familia, Hey, get to your family's party, pero sé diferente. but be different. No seas amargo. Don't be bitter. No mates la fiesta. Don't kill the party. No empieces a decir, Don't start saying, todos son pecadores porque todos están tomando. you guys are all sinners because you guys are all drinking. Refleja, refleja la santidad. Reflect God's holiness. Déjame decirte, Let me tell you, he estado en fiestas I've been in parties donde llego, where I get there, familiares, where families de amigos, or friends, conocidos de colegio, or people that I met in o college, por primera vez. or for the first time, Llego, and I get there, me dan la bienvenida. they welcome me, Estoy hablando. and I'm speaking, La carne asada ya se huele. and carne asada is in full Y bloom, llego, and I get there, me abren una cerveza, and they open up a beer, me la dan and they give it to y me, la agarro. and I grab it. Ya los veo. ¿Qué va a decir? I see, oh, what No did te you say? preocupes, me están grabando. And don't worry, they're recording me. La agarro And I grab it, y sigo platicando. and I continue Y sigo speaking. platicando. Oh, gracias por invitarnos. And I say, oh, thank you for inviting Y el me. momento adecuado, And in the right cuando moment, encuentro una mesa, when I find a table, la bajo I'll just set it there. y sigo And platicando. I continue speaking. Y de repente And all of a sudden, me dicen, ¿quieres otra? and I say, oh, do you want another Y one? digo, ¿a poco crees que ya me la eché toda? Then I ask, oh, do you think I drank it Y all? se dan cuenta, oh no, ahí está. And they can realize that Oh. I didn't even drink it. ¿No te gusta tomar? And then they say, oh, you don't drink? Ahí está mi puerta. And that's where the door Estoy is open. reflejando. And that is where I'm Ahora, reflecting. esa es mi manera. And that is my way of doing Ese es it. mi estilo. That is my style of No te doing estoy things. diciendo que hagas lo mismo que yo. I'm not saying do the same way as I am. Pero en mi caminar con el Señor, But in my walk with the Lord, he entendido I've understood cómo reflejar how to la reflect santidad que Dios me ha regalado. the holiness that God has given He me. entendido I've understood que quiero ser diferente. that I want to be different. Quiero ser una luz para ellos. I want to be a light Quiero for ser them. una puerta I want to be an open que door se for pueda them abrir, that you can open. no una pared I don't want to be a que wall nunca puedan atravesar. that they could no longer Tu penetrate. santidad Your holiness tiene que ser reflejada, familia. needs to be reflective, Y se va a tomar tiempo. and it will take time. Se va a tomar tú analizar tu vida. It's going to take some self-analyzing. Tú caminar con Dios. You're going to have to analyze your walk with God. A lo mejor tú has batallado con el alcohol. Maybe you've struggled with drinking. A lo mejor tú has batallado con ciertas cosas. Maybe you've struggled with different things. So es sabio de ti So it is wise of a lo you mejor alejarte por un tiempo. to distance yourself from those Pero en things tu that had a hold on madurez, you. pero en tu madurez, But your maturity, en tu crecimiento con Dios, in your growth with the te Lord, animo que cuando estés listo, I encourage you that when you are ready, sigue llegando a esos lugares. continue to show up to those Porque places. Dios te ha llamado a ser luz. Because God has called you to be a Para que light tú brilles en esos lugares so that you can oscuros. shed light in those places. So, si era cierto para el templo en ese día, So if it was true for that old temple back then, tiene que ser cierto para este del siglo XXI. it must be true now in this 21st century temple. El templo era un lugar santo. The temple was a holy place. Y el último pensamiento, And our last point this morning el is templo era un lugar de milagros. the temple was a place of miracles. El templo era un lugar de milagros. The temple was a place of miracles. Segunda de Crónicas, capítulo 7, The Second Chronicles chapter 7, explica la dedicación del templo. it talks about the dedication of this temple. Y también explica cómo sucedió todo dentro del templo. And it also explains how everything functioned within the temple. Pero lo que resume este capítulo, But what it sums up,
aquellos que venían al templo is that those who would show up to the temple, podían experimentar un cambio. they would experience a change. Porque ahora sus pecados son perdonados. Because now their sins had been forgiven, Algo divino pasaba. something divine would happen. Había como un intercambio divino. There was a divine exchange. Ellos llegaban con una necesidad They would arrive with a need, y al salir del templo and as they would leave the temple, salían diferentes. they would leave differently. Salían con lo que ellos estaban buscando. They would leave with whatever they were searching for. Sabes, en tu vida In your life, hay veces, there's times, y yo soy testigo de eso. and I am a witness to that. Estamos orando por milagros. Sometimes we're praying for Y miracles. los milagros pueden cambiar, depende en la temporada que tú estés. And miracles can change depending on the season that you're in. Me recuerdo cuando estaba en la universidad I remember that when I was in college y estaba buscando trabajo. and I was looking for a Y job, cuando por fin llegaba mi cheque, and when I would finally get a pero check, también llegaba el pago de la universidad. but also my tuition would come Y in, también llegaba el pago de la aseguranza del carro. and also my car insurance. Y porque ya tenía el anillo de hada, And because I already had También llegaba- Ada's ring, también llegaba el pago del anillo. also the payments for her ring Y came in. Dios, necesito un milagro con este cheque. And I would tell Lord, Lord, I need a miracle on this check. Estira este dólar, Stretch this dollar. estira los 50 centavos que me quedan en el banco. Stretch those 50 cents that are in my bank account. Y algunas veces, And sometimes, cuando era tiempo de comer, when it was time to eat, nomás había $1. and there was only $1. Señor, tengo hambre. And I would say, Lord, I'm hungry. Manda maná del cielo. Send manna from heaven. Pero que sea como tacos o But let it be algo. like tacos or something. No nomás sea pan o Not lo, just- lo que fue maná. Not just bread. Habían ciertos milagros And there were certain miracles que necesitaba en diferentes temporadas de mi vida. that I needed in distinct times in my life. Y habían milagros un poco más pesados. And there were some other miracles that were more deep, Provisión para mi vida, that were provisions for my life, sanidad para alguien enfermo. healing for someone who was sick, Alguien estaba pasando por algo bien difícil. or for someone who was going through something very difficult, Que Dios haga un milagro en ellos. that God would do a miracle in their life. So en tu vida So in your life y en mi vida, and in my life, hay veces donde los milagros suben por decir de categoría, there are different categories of miracles that have happened, de diferente necesidad. depending on the need. Y hay veces que oras diferente. And sometimes you pray differently. Como dije, Señor, por favor, manda finanzas. And when I would pray, Lord, just please bring finances. Señor, manda sanidad. God, bring healing. Señor, manda un milagro. Lord, bring a miracle. Pero he llegado a cierto punto de mi vida But I've come to a point in my life donde a la mejor ya no oro por el mismo milagro financiero. where I probably don't pray for the same financial miracle. Porque a lo mejor Dios ya me ha ayudado a tener una cuenta de ahorros. Because now the Lord has helped me have a savings account. Porque ahora ya tengo un trabajo un poco mejor. Because now I have a professional job. So, a lo mejor el mismo milagro de finanzas ya no es el mismo que ocupo. Because maybe that miracle of finances, I no longer need it as much as I did back then. So depende de la temporada. Depending on the season that you're in, No todas las veces vas a estar orando por un milagro. and not every season you're going to be praying for that same miracle. Pero hay veces donde sí estás en temporada. But there are times when you are within that season Donde estás orando por un milagro where de Dios. you are praying for a miracle. Pero si estás en la temporada But if you're in that season donde a lo mejor no estás esperando un milagro de Dios, where maybe you're not expecting a miracle from God, tienes dos opciones. you have two options. Y esto va pegado con lo que estamos hablando. And this goes hand in hand with what we're speaking El on. templo es un lugar de milagros. The temple is a place of miracles. So tienes dos opciones. You have two options. La primera The first one, es haces esto. you do this. Paras de esperar milagros en tu vida. You stop expecting miracles in your life. ¿Por qué? Porque todo está bien en esta temporada. Why? Because maybe in this season everything's good. Porque Dios ya te ha sacado de una temporada difícil. Because God has just taken you out of a difficult season. Y ahora simplemente le estás dando gracias a Dios por eso. And now you're simply just being grateful and giving God thanks for that. O la otra Or the other opción, one, que es donde quiero aterrizar esto.
is where I want to land this message. Te das cuenta You realize que el poder que Dios hizo en ti por el milagro, that the power that God has done in you through his miracle, tú lo cargas. you carry Y that ahora power. tú puedes cargar ese poder And you also carry that power para orar por los milagros de otros. to pray for miracles of others. Lo voy a repetir una vez más. I'm going to say this one more El time. mismo poder The same power que hubo en el milagro que Dios contestó dentro de ti. and that God answered the miracle that he Ahora did for tú you. cargas eso. Now you carry that same power. Ahora es de ti. Now it's on Y te you. voy a poner la responsabilidad And I'm going to place that porque me la responsibility pongo de on la you misma manera a mí. because I also place it on myself. Tienes la responsabilidad You have the responsibility de orar de la misma manera to pray with the same fervor por los milagros de otros. for the miracles of others. Porque el templo era una casa de milagros. Because the temple was a place of Y miracles. si era verdad en aquel tiempo, And if it was true then, entonces tiene que ser verdad en este siglo then it XXI. must be true now in Tú this century. tienes que cargar You have to carry el poder de Dios the power of God, de milagros. of miracles. La Biblia dice que Dios nos ha dado el poder. The Bible says that he has given us Todo the lo que power, está en el cielo, that everything that is in heaven, todo lo que atemos en el cielo everything that we bind in será heaven atado. will be Y bound. todo lo que desatemos aquí en la tierra, And everything that we unleash por here el on earth, mismo poder que Dios nos ha with dado, the same power that God has given a us, través de su Hijo Jesús, through his son Jesus, ese mismo poder cargamos. is the same power that we carry. ¿Por qué? Porque somos el templo Why? Because we are the temple del Dios viviente. of the living God. Recuérdate, Remember, por primera vez, for the first time, Dios está atando God is tying su presencia his presence a un templo. into a temple. El templo ya no existe. The temple is no longer there. Tú eres el templo. You are the Tú temple. cargas la presencia de Dios. You carry God's presence. Tú eres You are el punto de conexión the point of connection entre el cielo y la tierra, from heaven to earth, entre lo natural y lo sobrenatural. between the natural and the Tú supernatural. eres el vehículo de Dios. You are the vehicle of God. Entonces tú cargas cada milagro. So you carry every A lo miracle. mejor no sabes qué milagro Dios ha hecho en ti. Maybe you don't know what miracle has done for Te you. voy a dar este milagro. But I'm going to tell you this. Tienes el milagro de vida. You have the miracle of life. ¿Me estás escuchando ahorita? You can hear me right Tú now. tienes vida. You have life. Tú puedes orar vida por alguien. You can pray life into someone. Tien la certeza. You can have the Si assurance Dios te dio vida hoy, that God, if God gave you life today, puedes orar por vida. you can pray for life Si for Dios te someone. ha sanado de algo, If God has healed you of something, desde una enfermedad from a sickness hasta un dolor de cabeza, or through just a headache, tú puedes orar de la misma manera you can pray for the same way por alguien. for someone. Familia, Family, agarra esto. take hold of Los this. milagros que Dios ha cumplido dentro de ti. The miracles that God has done in you, Ese poder tú cargas. you carry that power. Cuando alguien me platica, When someone tells cuando me, me encuentro con alguien, or when I find myself with estoy someone, pasando. and they tell me I'm going Sabes, through, mi esposa y yo you know, my wife and I, queremos tener hijos, we want to have pero children, ha pasado año y año. but we're going through years. Algo sucede dentro de mí. All of a sudden, something stirs up within No es me. porque yo soy el escogido de Dios. Not because I'm the chosen No one es of porque God. yo soy el pastor de una iglesia. Not because I'm the pastor of the church. Simplemente porque Dios ha hecho algo dentro de mi familia. Simply because God has done that miracle Yo he within my visto life. el milagro de Dios. I have seen the miracle of Yo God. he visto el poder sobrenatural. I have seen his supernatural power. Ese mismo milagro And that same miracle no me dejó dormir anoche. did not allow me to sleep last night. Pero ahora yo oro diferente. But now I pray differently. ¿Sabes qué? Yo voy a creer contigo. Yeah, I'm going to believe with Si you. Dios lo hizo por mí, If God did it for Dios me, lo hizo por mi esposa, he did it for my wife. Dios lo hizo por mi familia, He did it for my family. entonces Dios lo puede hacer por ti Then también. God can do it for you as well. Tú cargas esos milagros. You carry those miracles within you, Despierta familia en eso. within your family. Tú estás cargando esos milagros. You are carrying those miracles. Tienes que creer. You have to believe it. Y algunas veces And le sometimes tienes que prestar la fe a alguien. you have to
let someone else borrow your faith. En estos últimos 4 años And these last 4 years de esta temporada, of this season, de no saber si podemos tener más hijos o no, of not knowing if we were able to have more hay kids or not, gente there are people que se acercó that have gotten close y to us oraron con nosotros. and they prayed for us. Y de una manera And for one nos way, prestaron su fe they let us borrow porque their nosotros faith ya no creíamos. because we could no longer believe. Había días donde sí creíamos There were days where we did y believe nos parábamos con fe and we would stand up with faith y nos hablábamos. and we would talk to each other. Lo puede hacer. Oh, God can do it. Y había otros días And there were other days no queríamos hablar de eso. where we didn't even want to touch the subject. Simplemente estamos bien con lo que Dios nos ha dado. We were just content with the daughter that God had given Algunas us. veces There were times tú tienes que prestarle la fe a alguien. you have to let someone else borrow your faith. Está bien It's okay. que sea la voluntad de Dios. Let God's will be. Si Dios te va a dar una familia, If God is going to give you lo a puede family, hacer. He can do porque it lo ha hecho en mí. because He's done it for me. Y a lo mejor si no es la voluntad de Dios. And maybe if it's not God's Porque will, algunas veces tenemos que esperar en la voluntad de Dios, familia. because we have to wait on God's will. Pero no paremos de extender nuestra fe, But don't stop extending your de faith to creer que others Dios puede hacer algo en ellos. and believing that God can do something for them. Cargamos eso. We carry that. Podemos ser un templo del siglo XXI. We can be a temple of the 21st century. Que sea un templo de oración. That we may be a temple of prayer. Que sea un templo visible. That we may be a visible temple. Que sea un templo santo. That we may be a holy Y temple. que sea un templo, That it may be a temple, una casa de milagros. a house of miracles. Porque familia, Because family, hay alguien there's someone que está esperando who is waiting que tú lleves la presencia de Dios a for you ellos. to take God's presence to them. Hay alguien There's someone que está esperando that is waiting que tú le compartas de ese milagro. for you to share of that miracle that God has Hay done within you. alguien There's someone Que está esperando that is waiting que tú simplemente brilles en el trabajo. for you to simply shine at Que work, tú brilles en la escuela. that you may shine at school, Porque por primera vez because for the first time, Dios está atando God is tying su presencia His presence a ti. to you. Tú eres el punto de conexión You are the point of connection entre el cielo y la tierra. between heaven and earth. Y ese es un privilegio. And that is a privilege. Creo que es el privilegio más grande That is the greatest privilege of all en tu vida, in your life, en mi vida. in my life. Y con eso quiero cerrar. And with this, I want to close. Lo que fue cierto What was true en then, aquel entonces in that time, del templo de Dios, of God's temple, del Dios viviente, of the living God, tiene que ser verdad it must be true para now el templo que somos nosotros hoy en día. for the temple that we are now. Tú y yo You and I, somos el templo we are the temple del Dios viviente, of the living God, el Dios que mandó a su Hijo of the God that sent His a only morir en Son una cruz por ti y por to mí. die on that cross for you and I. Puedes inclinar tu rostro Can y cerrar you tus ojos. bow your heads and close your eyes? Y esta es la invitación para esta mañana. And this is the invitation for this morning. El primer paso The first step para tú ser un templo for you to be a temple del siglo XXI, of the 21st century, tienes que tomar el primer paso de fe. you have to take the first leap of faith. Y eso es de aceptar a Jesús And that is to accept Jesus como tu Salvador, as your Lord and Savior, como el que vino a morir por ti as the one who died for you y perdonó tus pecados. and forgave you of your sins. Pero no se quedó muerto. But He did not stay dead. Él resucitó. He resurrected. Y porque Él ahora vive And because He lives y está sentado and He is sitting al lado derecho de Dios, at the side of His Father, tú y yo you and I, tenemos vida we have y life tenemos propósito. and we have purpose. So, esta invitación So this invitation es para aquellos is for those que nunca en su vida who have never in their life han aceptado a Jesús have accepted Jesus como su Salvador. as their Savior. O a lo mejor Or maybe, te has alejado, or you have distanced has yourself. tenido una relación con Jesús, You have had a relationship with Jesus. pero en las últimas semanas, But in the last weeks, meses, months, años, years, tu vida no refleja esto. your life has not been reflective of that. Yo creo que este es tu momento And I believe that this is your moment de regresar a casa to return o home de llegar a casa por primera or to vez. come to your home for So, the si first te time. puedes identificar con una de esas
personas. So if you can identify with either of those situations, Nadie viendo. no one looking Con tu around, mano levantada y raise your extendida. hand this Me morning. gustaría orar por ti I en would esta want to mañana. pray for you. Veo esas manos I see those hands, y más importante, and more importantly, Jesús ve esas manos. Jesus sees those Podemos orar hands. todos juntos eso. Can we pray all of this morning? Señor Jesús, Lord Jesus, en esta mañana this morning, te doy mi corazón. I give you my heart. Desde este punto From this moment en adelante, on, mi vida my life nunca más will never be será igual the same porque te tengo a ti. because I have you. Entra a mi corazón, Come into my heart. perdona todos mis pecados, Forgive all of my sins. hazme nuevo And make me new. y en ti And in you, encuentro propósito. I will find purpose. En ti In you, encuentro todo I find everything lo que mi vida that my ha life estado buscando. has been looking Te for. doy gracias I give you thanks. y te amo. And when En I el, love you. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén y amén. Amen and Podemos amen. celebrar eso en esta Can we mañana, familia. celebrate that this morning? Y la última oración de esta mañana, And the last prayer that we have this morning, que siempre voy a ser el primero en levantar mi mano. that I'm always going to be the first one to raise my hand. Se toma valor, It takes valor se toma ser audaz and it takes courage para ser un templo en el siglo XXI. to be a 21st century temple. Pero esta es la invitación que Dios nos está dando. But this is the invitation that the Lord Si is tú giving us. quieres tomar ese reto, If you want to take up that challenge, tomar esa invitación, if you want to accept that te invitation, voy a limitar que tú levantes la mano I'm going to ask you to y lift up voy a your orar hands, por ti en esta mañana. and we're going to pray for you this morning. Señor Jesús, Lord Jesus, tú ves esas manos you see those levantadas. hands that are lifted. Señor, por tu Espíritu Santo, For your Holy Spirit, danos el valor, give us the courage, haznos audaz make us bold para ser to be templos temples del siglo XXI, of the 21st century. templos de oración, That we may be temples of prayer, templos que son visibles, visible temples, templos que son santos temples that are holy, y templos de milagros. and temples full of miracles. En el nombre de In Jesús the name of oramos. Jesus we pray. Amén y amén. Amen and amen.